Hello ma'am, good morning. Napangita mi ni Ma'am Rainilda Lianis. Isa ma'am? Ikaw ma'am? So, by the way ma'am, kami din pagadian tagahatid sorpresa. And then, ay someone nga nag-contact sa mo para i-surprise ka today. So, na ba kayo idea ma'am asa nagikan ma'am? Wala kayo idea ma'am asa nagikan? Wala kayo idea ma'am? Anak pa sir. Isa nga lang. Si Richard. Unsa din nakakaroon ma'am? Regina. Ikapila? 56. So, palihog daw sa imong first flower bouquet, ma'am. And then, napod kay Bubu Balon nga na nakabutang, happy birthday, ma'am. I love you. And then, napod kay Ferrero Chocolates. Awira ni ma'am. And then, napod kay Cake from Red Ribbon nga nakabutang, happy 56th birthday, ma'am. And then last ma'am, nasa yung message para nino. So kung basahan ma'am. To Ma'am Rainilda Lianis from Rachel Lianis. Happy birthday ma'am. Salamat kayo sa tanan nimong gugma, sakripisyo, o pag-atiman nga walay kapoy. Wala gyud ko'y laing gusto kundi malipay ka pirmi o mahatagan ka paka ni Lord o dugay nga kinabuhi. Maayong panglawas o kalinaw sa imong kasing-kasing. Karong adlaw, ikaw gyud among bida. Ikaw among inspirasyon o among forever nga hero. Timan ilang jud pirmi kung unsa akong ginaingon nimo na para po sa imong kaugalingon. Wala man jud lain maghimo ani para sa kalipay nimo karon mentras dalagang tiguwang pa ko. Kaya pa nako. Pon magpamilya nako. Love kayo ti kamang amping pirme. I love you. Happy birthday. So, unsa may ma-response mo sa imong anak mo nga surprise ka na karon sa imong birthday ma'am? Salamat. Unsa pa ma'am? Speechless si ma'am. Asa na si Ma'am Rachel ma'am? Ha? Gawin? Nasa gawas? So, total kay layo man kasi sa mo sa may message mo sa iyaha. Wala ba kami ngawa sa iyaha o unsa ba ka? Hindi nga wala na yan. Layo ba? Dili pa siya muli. Tanong pa ito. So, unsa may gibati nimo karon mo? Kalipay